Meg, ano dito, Meg, picturean sila. Automatic. Automatic. Saan di ka mo dapat picturean? Picturean na nila. Hindi na sa inyo kung paano na. Okay, okay. Dali lang man makaabot ka agad na. Sakya, ma'am. Ito na, smoocha sa kasi Hashem. Oh, say bye-bye! Yay! Baby! Superman! Ah, mami, ay ito. Chinilas yan, dyan lang din ha, gikabit. Wait lang. Wait lang, chinilas mo. Oh. Ready for release 100 tanda. Sigawan. Aming dalawa. Mag-enjoy. Ciao, ciao, ciao! Yay! Kami naman! Sa likod mo na ibutang. Kami naman magsakay. Break bunker. Ako lang to. Break bunker. Ganti ka man. Ha? Dait lang. Dait, pataas lang sir. Ganyan. Kami naman ni Mami masakay. Dito, pakanto. Papunta doon. Sige na ma'am, magdapa ka na ma'am. Yes! Ayan, dapa na kami. This is it. We gonna fly. Go Mark. Kilo mo. Ready for release 1, 3, 5. Wala tiyog-tiyog si Mami. It's great. It's good fun. 3, 5 mo, larga mo. Larga na daw kami. Siling sa radyo. Ari na. Hallelujah! Galing-galing! God is great! We are Superman! Sarap. Galing-galing.